سلام ما رو بپذیرید دوستان ارجمند. برنامه نوبتی دنیا پر از جوانی است در موضوع رفت علم آموزی در مؤسسه های تحصیلات میانه و مهمانان ما هستند دوستان گرامی قدر، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالای قد در شهر حصار. به در نوبت اول شما به سوال آنه که تشکیل و برگزاری کارهای تعلیمی و تربیوی در مؤسسه چگونه به راه مانده شده است، یک کمک قصه کنید. مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالای قد در شهر حصار سال پنجم است که فعالیت میکند. یعنی مؤسسه سال تحصیلی 2015-16 تأسیس داده شده است. در مؤسسه تحصیل با دو زبان، با زبان دولتی و با زبان روسی برای مانده شده است از صنف‌های 1 تا صنف 11. همچنین در مؤسسه دو بینای خوابگاه ها برای استقامت خوانندگان بنیاد کرده شده است که در آن بیش از 450 نفر خوانندگان استقامت میکنند. مؤسسه دارای مساحت 9 گز زمین می باشد که در صحن مکتب خشکشوی، آشخانه، همچنین بینای تعلیمی، تالارهای ورزشی، تالار فرهنگی بنیاد کرده شدند که از چنین شرایط ها خوانندگان ما خیلی وسیع استفاده میکنند. تعلیم در مکتب در 3 زینه برآورده شده است: در زینه ابتدایی، در زینه تحصیلات عمومی اساسی و در زینه تحصیلات میانه عمومی. طوری که من گفتم در هر 3 زینه با هر دو زبان، با زبان دولتی و با زبان روسی خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شدند. تعداد خوانندگان در مکتب 826 نفر را تشکیل میکند و خوانندگان در برابر از خود نمودن برنامه اساسی تحصیلات، همچنین و برنامه ایلوگی تحصیلات که خاصی مؤسسه تحصیلاتی تیپ نو یعنی مکتب و لیسه و گیمنازیه های برای خوانندگان بالای قد می باشد برای مانده شده است. یعنی در بسط اول خوانندگان با مشغولیت های درسی طبق برنامه اساسی تحصیلاتی جمهوری تاجیکستان فرا گرفته می شوند و در قسمت دوم روز در نیم بست دیگر خوانندگان به از خود نمودن برنامه تحصیلات ایلاوگی و درس ها فرا گرفته می شوند. در مؤسسه ما آموزگارانی سطح سواد بلند داشته درس می دهند و ما از آنها راضی هستیم. هر روز طبق برنامه چیزهای ضروری به ما آموزانده می شود و اینچنین در درس‌های ایلاوگی از معلومات‌های ایلاوگی استفاده می‌بریم. اینچنین محفل‌های فنی در مکتب ما عمل می‌کند. سرور دولت پیوسته در ساحه علم و معارف یعنی که دقت جدی می‌دهند و من همچون آموزگار به طالب علمان از فن زبان و ادبیات تاجیک درس می‌دهم و پیوسته کوشش می‌کنم که خوانندگان را در روحیه بلندی و تندرستی تربیت نمایم. در مکتب ما سطح علم آموزی خیلی هم خوب است، زیرا ما پس از درس‌های اساسی باز محفل‌ها به خوانندگان می‌گذاریم و خوانندگان ما فعالانه در محفل‌ها اشتراک کرده سویه دانش خودشان را باز هم بلند می‌گردانند. هرچند که انسان مقصدهای نجیب دارد و پیوسته کوشش میکنم که باز هم روز از روز سویه دانش خودم رو هم مستحکم کنم و تا که همه روزه به خوانندگان دانش نو دهم. به همین خاطر من نیز پیوسته کوشش میکنم که کتاب‌ها رو باز هم بیشتر خوانده سویه دانش خوانندگانم رو باز هم بلندتر گردانم و آموزگار تا آنی که هست باید از پی کوشش و جستجو باشد. برای بهتر شدن صفت تعلیم رجای روز در مکتب پرزیدنتی بسیار خوب به راه مانده شده است. از آغاز روز خوانندگان به درس اساسی مشغول شده، بعد از خوراک نصف روزی به درس ایلاوگی و بعدا در خوابگاه نیز برای درس تیار کنی و خواب معین شدگی است که این خواننده ما رو وادار میکند که لحظه خود رو بیکار حس نکند. این بسیار یک نظم معین شده. یعنی همین گونه متدها برای مانده شده است برای علم آموختن. برای علم آموختن که این باز والدان چگونه مناسبت دارند با آموزگاران در حالی که همینقدر یک روند خوبی کاری برای مانده شده است؟ البته تا امروز ما از والدان شکایت شنیدگی نیستیم و قناعتمند هستند از روند تعلیم در مکتب پرزیدنتی و هر لحظه برای خبرگیری با فرزندانشون اظهار مینداری خود را ابراز می‌نمایند. یعنی همکاری والدان با آموزگاران هست. و من استادان دویمو با والدان علاقه زیج دارند. سطح آمادگی کسبی آموزگارانی که در این مؤسسه بنفوذ خوب کار و فعالیت میکنند چگونه است به نظر شما؟
айни ҳол дар мактаби президентӣ яне ки 71 нафар омӯзгорон ва 32 нафар мураббиён кор ва фаъолият доранд, яне ки ба таълиму тарбия машғул мебошанд. ҳамасола дар мактаби президентӣ аз моҳи август яне ки тибқи нақшаи муассисақати озмун гузаронида мешавад, дар байни омӯзгорон ва мураббиён гузаронида мешавад, ки метавонанд ки омӯзгорон дорои ки категорияи баланд доранд, яне ки категорияи олӣ доранд, метавонанд дар озмун озодона иштирок намоянд. айни ҳол яне ки дар мактаби мо 4 нафар омӯзгор номзади илм мебошад, аз инҳо 32 нафараш дорои тахассуси олӣ мебошанду зиёда аз 34 нафарашон бо тахассуси якум ва дуюм кор ва фаъолият карда истоданд дар мактаби президентӣ. ҳолатро фаромӯш кардан лозим нест, ки ҷумҳурии соҳиби истиқлоли Тоҷикистон бо тамоми давлатҳои дунё муносибати хеле сатҳи баланди дипломатиро ба роҳ монда шудааст, аз ҷумла бо Федератсияи Россия, ки шарики стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз аввалин кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ба шумор меравад, ки чунин лоиҳаро мураттаб сохта дар асоси созишномаи байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия татбиқ намуд. Яъне ҷалб намудани мутахассисони баландихтисос ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. ин яке аз ҳадафҳои роҳбари давлат, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳбон мебошад, ки дар татбиқи барномаҳои давлатӣ, ки мо яке аз марҳилаҳои онро аллакай иҷро намудем, яъне барномаи давлатии рушд ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ. тибқи ҳамин барнома ин лоиҳаҳо тартиб дода шуда ба роҳ монда шуданд. ҳамчунин дар сатҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия созишномаҳое имзо шуданд, ки дар ҳудуди Тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати Федератсияи Россия 5 муассисаи таълимӣ сохта ба истифода дода мешавад ва албатта ҷалби мутахассисони берун аз марзӣ ба хусус Федератсияи Россия дар ҷумҳурии мо ин иқдоми хеле бузург аст. ин тавре ки шумо дар онҷа гуфтед, на ба доштани сатҳи касбии омӯзгорони мо бо ҳамин забони таҳсил вобастагӣ дорад. ин яке аз лоиҳаҳое мебошад, ки дар боз ҳам беҳтар гардондани сифати таҳсилот дар ҷумҳурии Тоҷикистон бале мусоидат мекунад ва ҷалби омӯзгорони Федератсияи Россия мутахассисон ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ на танҳо дар мактаби президентӣ барои хонандагони болоқат, балки дар тамоми ҷумҳурӣ ин чиз ба роҳ монда шудааст. ман Ғиёсова Сабрина тӯли 5 соласи дар мактаби президентӣ барои хонандагони болоқат таҳсил менамоям ва аз шароити мактаб ба хубӣ баҳра гирифтам ва шукргузор аз он мекунам, ки дар чунин мактаб мехонанд, барое ки дар мактаби мо бо 2 забон таҳсил аст. ман худам бо забони русӣ таҳсил мекунам ва аз Федератсияи Россия дар мактаби мо муаллимое ҳастанд, ки бо забони русӣ ба мо илм меомӯзанд ва аз он мо баҳравар истифода мебарем. Хочу сказать, что в школе работает 6 педагогов из Российской Федерации. Я приехала с мужем, мы уже здесь работаем 3-й год. Мы, конечно, здесь не для того, чтобы давать оценки коллективу, не для того, чтобы давать оценки школе, а для того, чтобы организовать сотрудничество между российскими и таджикскими учителями, для того, чтобы это сотрудничество привело к прекрасному результату по образованию детей. Хочу сказать, что в школе действительно нас потрясли превосходные условия для жизни и образования детей. Это и светлое, теплое здание школы, это общежитие, которое находится на территории школы, столовая. Хорошие условия созданы и для педагогов, потому что есть 2 общежития, в которых полноценные квартиры, и педагогам только остается не думать о сегодняшнем дне, а максимально вкладываться в образовательный процесс. Я думаю, что за 5 лет, которые существует школа, сложился основной костяк педагогов. 5 лет — это еще для школы небольшой период, но тем не менее это время, когда уже можно подводить какие-то промежуточные итоги. И вот, подводя эти промежуточные итоги, можно сказать, что в школе действительно много высококвалифицированных педагогов, которые, самое главное, готовы развиваться, готовы двигаться дальше. И
особенно вот первые годы, когда мы приехали, к нам активно ходили на учебные занятия для того, чтобы перенять опыт, посмотреть, а как в России, а как российские учителя строят взаимодействие с учениками. Мы проводили методические семинары, которые, я тоже думаю, принесли свои результаты и хотя бы немножечко укрепили, наверное, наше сотрудничество между Россией и Таджикистаном. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар паёмҳояшон, дар суханҳои хеш дар хусуси пешбурди таълиму тарбия бисёр фикру ақидаҳу андешаҳои бузурги хешро иброз медоранд ва яке аз сабабҳои асосии муносибати байни омӯзгорони Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон ин дар баробари баландбардоштани савияи дониши хонандагон, инчунин дар бораи баландбардоштани урфу одат, маданият, пешбурд, иштирок дар дарсҳои ҳамдигар, баландбардоштани савияи дониши хонандагон, ироа кардани методу усулҳои фаъоли таълим ки пайваста яке аз сабабҳои асосии пешбурди таълим дар ҳамаи давру замон аст, хеле хуб ба роҳ мемонанд. худ истифодаи тахтаҳои электронӣ, компютерҳо ва махсусан истифода аз хуби компютерҳо ки аз зинаи синфҳои панҷум аллакай ба роҳ монда шудааст, боиси он мегардад ки хонандагони мо аз хурдӣ ба омӯзиши илмҳои технологияи иттилоотӣ хуб ба роҳ мон шаванд ва дар ин самт роҳу усулҳои ба худ хосро пеша карда дарсҳои намунавиро иброз доранд. чӣ ки иброз кардан семинарҳо дар ин хусус баргузор гардид ва омӯзгорон аз таҷрибаи ҳамдигар баҳравар гардида дар пешбурди илму таълим саҳми беандозии хешро мегузоранд. иштироки хонандагони шумо дар озмуну олимпиадаҳое ки чӣ дар дохили кишвар аст ва чӣ берун аз марз чӣ гуна аст ва аз рӯи кадом фанҳо иштирок мекунанд? муассисаи мо барои пешбурди кор дар самти олимпиада ҳамаҷониба кори худро ба роҳ мондааст. ҳамасола дар муассисаи мо дар аввали соли таҳсил олимпиадаи дохили мактабӣ, яъне даври якуми олимпиада гузаронида мешавад ва дар ин даври олимпиада мо аз байни хонандагони болаёқат дастаи олимпии мактабро ташкил мекунем. баъд аз ташкил намудани дастаи олимпии мактаб, омӯзгорони мо бо хонандагони худ мунтазам тӯли соли таҳсил кор ва фаъолият менамоянд, то ки хонандагони худро ба намудҳои гуногуни олимпиадаҳои шаҳрӣ, минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ ва берун аз ҷумҳуриявӣ равона созанд. хуб, бубинед маълими азиз, шумо гуфтед ман омӯзгори фани забони англисӣ. имрӯз бубинед ки таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар барои омӯхтани забони русӣ ва англисӣ хеле хуб ба роҳ монда шудааст. бевосита пешвои миллат дар ҳар як баромади худ пешниҳод месозад ки ҳар як ҷавон, ҳар як нафар, ҳар як наврас ҳадди ақал бояд бо забони русиву англисӣ озодона ҳарф занад. хуб, ғолибият аз фани забони англисӣ давоми ҳамин 5 сол чӣ гуна аст? дар кадом озмунҳо хонандагони шумо иштирок карданд? кадом ғолибиятро ба даст оварданд? чӣ гуна аст? биед якамакак ба далел ҳарф мезанем. иштироки хонандагони мо аз фани забони англисӣ хело назаррас мебошад, чунки дар соли гузашта, махсусан соли таҳсилии 2018-2019 ду нафар хонандагони худи ман, яке аз онҳо Сидиқ ва Рухшона бо гирифтани медали нуқра дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фаннии наврасон ва дигар хонандаи мо Аловиддинов Шоҳрух бо гирифтани медали тилло, яъне ҷои якум дар озмуни ҷумҳуриявии фаннӣ сазовори ҷойҳои намоён гаштанд ва кор, яъне фаъолият ва омӯзиши забони англисӣ дар муассисаи мо хуб ба роҳ монда шудааст ва маҳфили забони англисӣ амал мекунад ки хонандагони мо дар он метавонанд суҳбатҳо бо забони англисӣ ороянд ё ин ки фикрҳои худро бо забони англисӣ иброз намоянд ва маърузаҳо тайёр намуда дар ин маҳфил озодона суҳбат мекунанд. бевосита ҳамин гузарондани маҳфилҳоу чорабинҳо метавонад таваҷҷӯҳи хонанда ё ки наврасро ба омӯзиши забонҳо зиёд бигардонад. ташаккур, ман гумон мекунам ки аз фани забону ва адабиёт ҳам муваффақиятҳо ҳаст. дар тӯли 5 сол хонандагони мо дар озмунҳои шаҳрӣ, ноҳияӣ ва ҷумҳурӣ иштирок карда сазовори 6 медал гардиданд. кӯшиш карда истодаем ки боз ҳам сафи медалҳои, яъне ки медалҳои худро зиёд кунем, зеро хонандагони мо 6 нафар танҳо дар даври ҷумҳуриявӣ муваффақ гарданд. ғайр аз ин хонандагони мо дар давраҳои шаҳрӣ, минтақавӣ низ иштирок карда сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардиданд ки миқдори онҳо хеле ҳам зиёд ҳастанд. фаъолияти ҳайати омӯзгорон ва мураббиҳои мактаб дар самти омода намудани хонандагон барои иштирок дар олимпиада ва озмунҳои фаннӣ
خیلی نظررس می باشد. طوری که معلم عزیز مهمانی اولی قدرم گفتند فعالیت 5 ساله مکتب علاقه یک فضا یک محیط خیلی سالم و خیلی استواری تعلیمی را فراهم آورده است و هم آموزگاران و هم خوانندگان در این سمت بسیار خوب کار میکنند، کار و فعالیت میکنند. بخصوص اگر سال تحصیلی 2017-18 دستاوردهای مکتب همگی در دور جمهوری المپیاد داروی 4 مدال بود، در سال تحصیلی 2018-2019 علاقه تعداد مدال ها به 12 عدد رسید. در مکتب علاقه در سمت های علم های مثلا زبان و ادبیات تاجیک، زبان روس، زبان و ادبیات روس، زبان انگلیسی، از جمله از فن بیولوژی بسیار یک دستاوردهای نظررس به دست آورده شدند. بخصوص از فن بیولوژی را من میخواهم علایده تاکید کنم. معلمه عزیز معلمه خیلی سابقه دار جمهوری و آموزگاران فن بیولوژی و خوانندگان مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان در شهر حصار از فن بیولوژی در جمهوری یکی از اولین ها می باشند. یعنی مکتب بیولوژی مکتب پرزیدنتی بسیار پرقوت می باشد و به همین مضمون فنهای دیگر هم علاقه تشکل یافته ایستادند. امسال ما با باوری کامل گفته میتونیم که از فنهای تاریخ، از فنهای حقوق، از فن گیوگرافی خوانندگان ما صاحب همین گونه دستاوردها میشوند، چون که علاقه دوری دویمی المپیاد فنی برگزار شد، جنبست شد، هم در بین خوانندگان زینه تحصیلات میانه عمومی و هم در بین خوانندگان صنف‌های 5 و 8 یعنی نورسان. ما علاقه تحلیل نمودیم نتیجه های این دوری المپیاد رو و باز آمادگیمون بهتر برای آمادگی هستیم و باوری کامل داریم که امسال تا سطح جمهوری تعداد مدال های ما باز هم زیادتر میشوند. کمینه فرزانه شاکرجانزاده هستم، خواننده مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالای قد. اینچنین اشتراکچی آزمون‌های گوناگون از جمله شهری، منطقوی و جمهوری و از فن زبان و ادبیات و سزاوار جایهای نمایان گشتم. پیش از همه میnnتداری خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط‌های خوب براه میمانند و تشکیل المپیادها نیز یکی از دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظممون میباشند که برای سویه دانش خود را نشان دادن، برای نشان دادن دانش خود و بلند برداشتن دانش خود برای ما خوانندگان خیلی نتیجه خوب میدهند و خوانندگان مکتب ما نیز در تمام المپیادها اشتراک میکنند و ما و کوشش میکنیم که در تمام المپیادها نه تنها در المپیاد جمهوری بلکه در المپیادهای بین المللی نیز اشتراک نموده نام وطن عزیز خویش تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی نماییم. عظیم سورارشاه هستم، خواننده صنف 10 مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالای قد در شهر حصار. در صنف 10 تحصیل کرده ایستادم و غالب دور جمهوری المپیاد فنی مکتب بچگان از فن زبان و ادبیات روس می باشم. می خواهم کمی درباره حرکت المپیک که در مکتب ما براه مانده شده است سخن نمایم و منتداری خود را به رهبریت عالی مملکتمان، خصوصا با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و در سیمای رهبر مؤسسه‌مان سیدزاده محمدطاهر رسانم که جهت اشتراک خوانندگان در المپیادهای چی جمهوری چی سطح بین المللی اهمیت جدی میدهند و میتوان گفت که محض اهمیت جدی ماموریت مکتبمان بود که در طول 1 سال اخیر شماره جایهای نمایان در المپیاد جمهوری قریب 3 مرتبه افزود و امیدواریم که باز هم کوشش کرده و باوری کامل میتوان گفت که در آینده یا اینکه در همین سال که علاقه قریب 1 ماه پس دور جمهوری برگزار میگردد ما خوانندگان مکتب پرزیدنتی میتوانیم که جایهای باز هم بیشتر به دست آوریم. فعالیت مکتب در سمت اجرای کارهای بیرون از صنفی و محفل‌های فنی چگونه است؟ برای پیشبرد همه گونه چاره‌بینی‌ها شرایط‌های خوب مهیا گردیده است و شرایط خوب مساعد به هر یک آموزگار و طالب علمی مؤسسه وادار میکند که وی پیوسته کوشش خواندن نماید
و کوشش به خرج دهد که فعالانه در همه چاره‌بینی‌ها و محفل‌های بدیعی شرکت ورزد. شطوره که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی خویش ابراز کردند امروزها برای طالب علمان و آموزگار ما تنها فعالیت خوب و نظررس کردن بسندگی میکند، چون که امکانیت شرایطی خوب برای ما فراهم آورده شده است. چیزی دیگری که در این سمت باید ابراز کرد، در نقش چاره‌بینی ما پیش از همه خوانندگان ما در روحیه وطن دوستی، در روحیه دوست داشتن مقدس داشتن وطن عزیزمان تاجیکستان و در بحر پیشبرد تعلیم و تربیت نسل نو است که یکی از مفهوم‌های اساسی است، محض در همین چاره‌بینی‌ها آنها باز هم جدی‌تر آماده می‌شوند و کوشش به خرج می‌دهند که فعالیت خویش را نظررس سازند. این امکانیت‌ها نه تنها در پیشبرد همه گونه چاره‌بینی‌ها و خصوص ما همه روزه پیش از آغاز درس با افتخار از سرود ملی جمهوری تاجیکستان که برای هر یکی ما باعث افتخار است زمزمه میکنیم. خود آغاز نمودن همه گونه کار با سرودی ملی جمهوری تاجیکستان این به واسطه برای هر یک فرد، برای هر یک ساکن این کشوری عزیز این یک مقدسی بزرگ است، یک افتخاری است که با چنین شرایط، با چنین امکانیت روی آوردن به همه گونه چاره‌بینی باعث پیشرفت همه گونه کارها میگردد. البته محفل‌های هر یک محفل‌های فنی نامگذاری کرده شدند. مثلا محفل زبان و ادبیات تاجیک زبان هستی ملت است. آموزگاری که این محفل را به عهده دارد بسیار یک با دل صاف محفلش را پیش میبرد و موفقیت ها نیز در این محفل هست. و خودی محفل زبان انگلیسی ما یانگ لیدرز نام دارد که این راهبران جوان، یعنی در آن ما خوانندگان را کوشش میکنیم که آنها خود را راهبر حس کنند، یگان کار را پیش برده توانند. مثلا ما نقشه سالانه داریم از فن زبان انگلیسی که الان امضا شده است از جانب سروری مؤسسه، اما باز در آن موضوع ما میتونیم یک موضوع دیگر را اضافه کنیم که خواننده را بیشتر به خود دقت خواننده را بیشتر به آن موضوع جلب نماییم. طوری که همه ما و شما شاهد هستیم، ملاقاتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کارمندان ساحه علم و معارف و اهل ایجاد کشور برگزار شد. در ملاقات علاقه در برابری از جانب پیشوای معظم ملت اعلان گردیدن 20 ساله رشد و آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در سالهای 2020-2040 همچنین در ملاقات تشبوسی نوبتی پیشوای معظم ملت پیوسته به تشکل دادن تفکری تکنیکی خوانندگان مؤسسه تحصیلات عالی کسبی، دانشجویان، ماگیسترها، اسپیرانتان و دکترانتان تاکید گردید و مکتب ما نیز در این سمت هم علاقه بعضی کارها رو بسیار خوب برای مانده شده است. یعنی آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در مکتب ما با استفاده از اصولهای خیلی زمانوی تعلیم، اصولهای فعال تعلیم برای مانده شده است. در مکتب از دستگاه‌های الکترونی و ویدیو پروژکتورها خیلی وسیع استفاده میکنند. طوری که در اینجا گفتن در مکتب 2 سیمخانه کامپیوتری فعالیت میکند و بیش از 13 سیمخانه ها با تجهیزات های زمانوی تکنولوژی مجهز گردیدند و مأموریت مکتب شخصا من همچون رهبر مؤسسه تصمیم گرفتم که تا آخری سال تحصیل، تا آغاز سال نو تحصیل تمامی 44 سیمخانه های مؤسسه را با تکنولوژی معاصری اطلاعاتی مجهز گردانیم و سطح صفت تحصیل، شرایط تحصیل نموده خوانندگان رو باز هم بهتر گردانیم. تشکر زیاد. صحتمند باشید. از مشکلی ها قصه کردیم، از موفقیت ها قصه کردیم. بیاید اکنون در انجام برنامه اطراف آن چند جمله دیگر گفته باشید که چه کارها رو باید به انجام رسانیم که سوی موفقیت برویم و البته دفعه دیگر از پیروزی حرف بزنیم و خلاص. خدمت‌های خیلی زیادی پیشوای ملت است که امروز ما در اینجا آزادانه شیشته صحبت میکنیم. هر یکی ما، هر یک شخصیت است، شخصیت آزاد است. هر یک طلبه، هر یک شاگرد، معلم، ما میتوانیم که چیزی که در دل و نیت نیک داریم در عمل تطبیق نماییم. البته تکلیف و پیشنهاداتی که محترم جناب عالی در پیام نوبتی ابراز نمودند ما آموزگاران را
боз ҳам водор месозад ки бисёр як масъулияти баланд дошта бошем ва дар тарбияи насли наврас бисёр масъул бошем. вазифаи аввалин дараҷаи мо ин тарбия намудани насли наврас ба як маданияти баланд, пеш аз ҳама дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва хонандае ки мувофиқ ба замони муосир бошад. ҳамин хел насли наврас мо бояд тарбия кунем. ҳангоми ироаи паёмашон президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 22 декабри соли 2017 ва аввалин маротиба таъкид намуданд ки мо бояд муддати 4 соли навбатӣ корҳоро бисёр хуб бароҳ монем ва ҷашни бузурги истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон, 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро дар сатҳи баланд бо дастовардҳои хеле назаррас бояд таҷлил намоем. ва аз 28 декабри соли 2017 ҳайати омӯзгорон, кормандони мактаби мо нақшачорабинӣ таҳия намудем дар масъалаи ташкил ва иҷро намудем корҳои созандагию бунёдкорӣ ва дар ин давра мо як қисми нақшаи чорабиниҳоро дар шакли бунёд намудани майдончаҳои варзишӣ, футболи хурд ки бо сабзаи табиӣ пӯшида шудааст ва дорои як нишастгоҳи дорои 500 ҷои нишаст аст, 2 майдончаи варзишӣ барои бозии волейбол ва як майдончаи хурди футболи хурди борек пӯшида ва ҳамчунин дар соли 2019 ба ҳайати кормандону омӯзгорони мактаби мо муяссар гардид ки як амфитеатр, театри таълимӣ тарбиявии замонавӣ бо 1000 ҷои нишастро сохта барои хонандагонамон ба истифода диҳем. ҳамчунин бо ташаббусу ҷаҳду талошҳои коллективи омӯзгорон, кормандони техникӣ, мураббиҳои мактаб, волидони хонандагон, мактаб соли 2019 соҳиби як чоҳи амудӣ гардид. яъне ба тариқи ҳашар ҳайати бозам таъкид мекунам омӯзгорон, кормандон, мураббиҳо ва волидайни хонандагон якҷоя дар мактаб чоҳи амудиро кофта ба истифода додем ва муддати 1 сол мешавад ки оби нӯшокӣ барои хонандагону омӯзгорону кормандони мактаби мо ба таври ройгон баромонда шудааст. ва ҳамчунин мо нақша дорем тибқи нақшачорабиниҳамон то ҷашни бузурги истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон, яъне то 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон майдончаи ёки майдони парчам ва нишони давлатиро бунёд кунем. ҳамчунин як ҳавзи шиноварии пӯшида ки дар давоми сол, яъне 24 соат давоми сол хонандагон дар онҷа дар маҳфилҳои навбатии варзишӣ бадани худро обу тоб диҳанд, яъне ва ҳамчун омода шаванд дар олимпиадаҳои ҷаҳонӣ аз рӯи ин намуди варзиш ҳам иштирок кунанд ва сазовори дастовардҳо бошанд. ташаккури зиёд. талаби илм фарз аст. пас моро мебояд ки илм омӯзем ва барои пешрафти ватани азизамон ҳамчун фарзандони содиқи ин ватан кору хизмат кунем. дӯстони гироми қадр, гумон мекунам ки бо пешниҳоди андешаҳое ки аз ҷониби меҳмонони барномаи мо дар ин мавзӯъ ироа гардид барои худ матлабе бардошт кардед. агар ҳамин гуна аст мо хеле муваффақ ҳастем, зеро рисолати касбии худро ба ҷо овардем. пас барои шумо тансиятиву хонаи обод, зиндагии хубу сарбаландиро орзу мекунем. то наздиктарин дидор, хайр.